السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت قصہ حویلی کا راز۔ رات کا وقت تھا، سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یکایک سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ سنائی دی اور پھر سناٹا۔ چیخ سن کر گھروں میں سوئے لوگ گہری نیند سے اٹھ تو گئے تھے، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر چیخ کا سبب جاننے کی کوشش کرتے۔ ویسے بھی یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اس چیخ کے عادی ہو چکے تھے۔ چیخ مشرقی سمت بنی ہوئی ایک حویلی سے آئی تھی۔ یہ حویلی کب کی اجڑ چکی تھی اور اس کے مکین مر کھپ چکے تھے، مگر اب اکثر و بیشتر حویلی میں سے چیخ سنائی دیتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے حویلی کو آصف زدہ قرار دے دیا تھا، اور رات کو کیا دن کی روشنی میں بھی کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اتفاق کی بات کہ اس دفعہ جب حویلی سے چیخیں سنائی دی تو حویلی کے پاس ایک نوجوان ہاشم گزر رہا تھا، جو گاؤں کے ایک درمیانے درجے کے زمیندار کے گھر شہر سے مہمان آیا ہوا تھا اور زمیندار کا بھتیجا تھا۔ اس نے جب چیخیں سنی تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس نے تو سن رکھا تھا کہ یہ حویلی ویران ہے اور اس میں کوئی رہائش پذیر نہیں ہے۔ ویسے بھی حویلی کی خستہ حالت بتاتی تھی کہ وہ رہائش کے قابل نہیں ہے۔ ہاشم فطرتاً ایک بہادر اور ذہین نوجوان تھا۔ چیخیں سن کر اس کی تجسس پسند طبیعت نے اسے اکسایا کہ وہ حویلی میں داخل ہو کر اس راز سے پردہ اٹھائے، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے یہ کام اگلے دن پر چھوڑ دیا اور واپس اپنے چچا کے گھر میں چلا آیا۔ اس کے چچا اور گھر والے جاگ رہے تھے اور اس کے اتنی رات گئے گھر سے غائب ہونے پر پریشان تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کے چچا کی جان میں جان آئی اور انہوں نے اس سے باہر جانے کا سبب پوچھا، کیونکہ رات کو ہاشم ان کے سامنے سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا، اس لیے ان کی پریشانی بجا تھی۔ ہاشم نے اپنے چچا کی بات سن کر انہیں تسلی دی اور کہا، چچا، کمرے میں میری طبیعت کچھ گھبرا رہی تھی، اس لیے میں باہر تازہ ہوا کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ حویلی میں چیخوں والی بات گول کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ ہاشم کی بات سن کر اس کے چچا نے اطمینان سے سر ہلایا اور اسے سونے کے لیے کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاشم بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چیخیں کسی آصف کی طرح اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی اور وہ جلد سے جلد اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جب کافی دیر تک اسے نیند نہیں آئی تو وہ اٹھا اور نیند کی گولیاں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو دن چڑھایا تھا اور کھڑکیوں سے چھن چھن کر آتی ہوئی دھوپ آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ نہا دھو کر ہاشم تیار ہوا اور حویلی کی بیٹھک میں چلا گیا۔ اس کے چچا کے پاس گاؤں کے چند آدمی بیٹھے تھے اور گپیوں میں مصروف تھے۔ ہاشم بھی اپنے چچا کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نوکر نے چائے کی پیالی بھر کر اس کے آگے رکھ دی۔ ہاشم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔ باتوں باتوں میں رات حویلی میں سے آنے والی چیخوں کا قصہ چھڑ گیا۔ ہاشم نے محسوس کیا کہ حویلی کے تذکرے سے ماحول پر خوف کا رنگ چھا گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے محفل ختم ہو گئی اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ دراصل گاؤں کے لوگ حویلی سے خوف زدہ تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہاشم کو نہایت مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ گاؤں کے کسی دلیر آدمی سے مل کر اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، مگر یہ کچے عقیدے کے تہمات پسند لوگ تھے جو اس کام میں مشکل ہی سے اس کا ساتھ دیتے۔ چنانچہ اس نے شہر سے اپنے ایک دوست تنویر کو، جو پولیس انسپیکٹر تھا، گاؤں بلانے کا فیصلہ کیا اور چچا سے اجازت لے کر ڈاک خانے جا کر اسے تار دیا اور واپس گھر آ کر شدت سے اپنے دوست کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس طرح 4 دن گزر گئے، مگر انسپیکٹر تنویر نہ تو خود آیا اور نہ ہی اس نے کوئی پیغام بھیجا۔ ان 4 دنوں میں ایک بار پھر حویلی سے چیخیں سنائی دی۔ ہاشم کے جذبے میں مزید اضافہ ہو گیا، چنانچہ اس نے اگلے دن خود شہر جا کر انسپیکٹر تنویر سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ اگلے دن اس نے چچا سے کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے ایک دن کے لیے شہر جانے کی اجازت چاہی اور اسٹیشن پہنچا۔ ابھی گاڑی کی روانگی میں وقت تھا، چنانچہ وہ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر بنی کینٹین میں چائے پینے لگا۔ وہ اپنے خیالات میں گم چائے پی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ہاشم ایک دم اچھل پڑا اور مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے اس کا دوست انسپیکٹر تنویر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تنویر کو دیکھ کر ہاشم کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ بولا، اچھا ہوا یار تم آ گئے، ورنہ میں تمہیں لینے شہر جا رہا تھا۔ دراصل میں ایک ضروری کیس کی تفتیش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے چھٹی نہیں ملی۔
जैसे ही मैं तफ्तीश खत्म करके फारिग हुआ यहाँ चला आया, तनवीर ने जवाब दिया। हाशिम तनवीर को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। हाशिम के चचा ने तनवीर को मेहमान खाने में एक अलहदा कमरा दे दिया था, जिसकी वजह से उसे तनवीर को अपने पास ठहराने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हाशिम उस वक्त का मुंतजिर था जब तनवीर फारिग होकर इत्मीनान से उसके पास बैठे और वो उसे हवेली के मुताल्लिक बताए। तनवीर नहा धोकर जब फारिग हुआ तो हाशिम के पास आ बैठा और हाशिम ने उसे हवेली के मुताल्लिक वो तमाम बातें जो उसने गांव के लोगों से सुनी थी बता दी। हाशिम की बात सुनकर तनवीर सोच में डूब गया और चंद लम्हों बाद बोला, यकीन नहीं आता कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सच है। गांव के लोग तो वैसे भी तोहमात पर फौरन यकीन कर लेते हैं। नहीं यार, मैंने खुद भी चीखें सुनी है, हाशिम ने जवाब दिया। अगर ये बात है तो देखना ही पड़ेगा कि क्या चक्कर है, तनवीर बोला। ठीक है, फिर आज रात छुपकर दोनों हवेली का जायजा लेंगे, हाशिम बोला। क्यों छुपकर क्यों? तनवीर ने पूछा। दरअसल यार, मेरे चचा भी बड़े बहमी हैं, शायद वो हमारी इस हरकत को पसंद ना करें, हाशिम ने जवाब दिया। हस्बे प्रोग्राम रात को जब सब घर वाले सो गए तो तनवीर और हाशिम दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और छुपते छुपाते हवेली की तरफ रवाना हो गए। जब वो हवेली के पास पहुंचे तो रात काफी गुजर चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तनवीर ने हाशिम से कहा कि हवेली के अंदर वो अकेला दाखिल होगा और हाशिम उसका बाहर इंतजार करेगा, मगर हाशिम उसकी बात नहीं माना और वो दोनों इकट्ठे अंदर दाखिल हुए। हवेली निहायत खस्ता हालत में थी, दीवारों से पलस्तर उखड़ चुका था, जगह जगह जाले लगे हुए थे और चीजों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। हवेली में बहुत से कमरे थे और वो दोनों बारी बारी हर कमरे में झांकते हुए आगे बढ़ रहे थे कि एक दरवाजे पर ताला लगा देखकर चौंक पड़े। चंद लम्हों तक कुछ सोचने के बाद तनवीर आगे बढ़ा और ताले को पकड़कर जोर से झटका दिया। वक्त की गर्दिश ने ताले को इतना कमजोर कर दिया था कि वो पहले ही झटके से टूट गया। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक भपका उनकी नाक से टकराया। बदबू इतनी शदीद थी कि उन्हें उबकाई आने लगी। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुए तो बदबू कम हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और दरवाजा खोलने से मामूली रोशनी कमरे में आने लगी थी, जिसने कमरे के माहौल को इंतहाई खौफनाक बना दिया था। दोनों कमरे के वस्त में पहुंचे तो हाशिम की नजर एक कोने पर पड़ी और उसने तनवीर को भी उधर देखने का इशारा किया। दोनों के लिए ये बात बात हैरत थी कि जिस कमरे में कई बरसों से कोई दाखिल नहीं हुआ था, उस कमरे के एक कोने में ताज़ा मिट्टी खुदी हुई थी और यूं लगता था जैसे किसी ने अभी अभी जमीन खोदी हो। तनवीर भी उस जगह को देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने नीचे झुककर थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। मिट्टी को देखकर उन्हें जो थोड़ा बहुत शक था वो भी दूर हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि मिट्टी को किसी ने थोड़ी देर पहले ही खोदा है, क्योंकि मिट्टी में हल्की सी नमी मौजूद थी, जिससे मिट्टी भर भरी हो गई थी। तनवीर मिट्टी फेंककर हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, हाशिम, यूं लगता है जिस किसी ने भी ये मिट्टी खोदी है वो यहाँ या तो कोई चीज छुपाना चाहता था या निकालना, मगर शायद हमारे इस वक्त यहाँ आने से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन यार, इस कमरे का दरवाजा तो हमने खोला है जो बरसों से बंद था। अंदर दाखिल होने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है, फिर किसी का अंदर होना समझ में नहीं आता, हाशिम ने कहा। बात हाशिम की ठीक थी, इसलिए तनवीर को उससे इत्तेफाक करना पड़ा। वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई हवेली आसिफ ज़दा है, मगर इसके बावजूद वो खौफज़दा नहीं थे। चुनांचे वो उस कमरे से निकल आए और हवेली के बाकी कमरों का जायजा लेने लगे। वो उस कमरे से थोड़ी दूर एक हाल नुमा कमरे में पहुंचे तो उन्हें मजीद हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कमरे के साजो सामान से लगता था कि जैसे वहां एक अजीम उश्शान साइंस लेबोरेटरी रही हो। कमरे का काफी सामान टूट फूट चुका था, बाकी सामान पर गर्द की तह जमी थी। हाशिम ने कमरे का गौर से जायजा लिया और तनवीर से कहा, यार, लगता है हवेली के मकीनों में कोई साइंसदान या डॉक्टर रहा होगा जिसने अपने तजुर्बात के लिए ये लेबोरेटरी बनाई होगी, मगर समझ में नहीं आता कि ये हवेली वीरान क्यों हो गई। हाँ हाशिम, तुम ठीक कहते हो। अगर हमें इस हवेली का मुअम्मा हल करना है तो गांव के किसी ऐसे आदमी से मिलना पड़ेगा जो इस हवेली के मकीनों के मुताल्लिक कुछ बता सके, तनवीर ने कहा। जब वो उस हवेली को अच्छी तरह देख चुके तो वापस रवाना हुए। जब वो हाशिम के चचा के घर के करीब पहुंचे तो सुबह होने वाली थी और मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही थीं। दोनों अपने कमरे में पहुंचे और बिस्तर पर सो गए।
दोपहर तक सोने के बाद वो उठे, जरूरियात जिंदगी से फारिग होकर बाहर निकले और गांव के चौपाल की तरफ चल पड़े। चौपाल में उस वक्त कोई खास लोग नहीं थे, 3-4 आदमी बैठे थे। उन्होंने जब हाशिम को देखा तो उठकर सलाम किया और बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया। वो हाशिम के चचा के किसान थे। हाशिम और तनवीर थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर हाशिम ने उन आदमियों में से एक बूढ़े किसान को, जिसकी उम्र 80 साल के करीब थी, अलहदगी में कोई बात करने के लिए कहा और साथ लेकर चौपाल से थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए। तनवीर भी उसके साथ था। बूढ़ा किसान घबरा रहा था कि हाशिम और उसके दोस्त को उससे ऐसी क्या बात करनी है जो दूसरों के सामने नहीं हो सकती। हाशिम ने उसे तसल्ली दी और कहा, बुजुर्गवार, परेशान ना हो, हम सिर्फ आपसे पुरानी हवेली के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। पुरानी हवेली का नाम सुनकर बूढ़ा कुछ डर गया, मगर हाशिम के सामने इनकार भी नहीं कर सकता था, इसलिए बोला, छोटे जमींदार साहब, आप मुझसे हवेली के मुतालिक क्या पूछना चाहते हैं? दरअसल हम जानना चाहते हैं कि हवेली के मकीन कौन थे और अब वो कहाँ है। आपको हमने इसलिए तकलीफ दी है कि आपकी सारी उम्र इसी गांव में गुजरी है, इसलिए आप इस बारे में जरूर जानते होंगे। तनवीर ने कहा, साहब, जब मैं छोटा सा था तो यहाँ एक बहुत बड़े जागीरदार की हुकूमत थी। जागीरदार बहुत जालिम था। वो किसानों पर बड़े जुल्म करता था। अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहता तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। जागीरदार के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा डॉक्टर था और हवेली में अजीबोगरीब तजुर्बात करता रहता था, मगर फितरतन वो भी अपने बाप की तरह जालिम था। उसके बरअक्स छोटा बेटा नेक था। एक दफा उसका किसी बात पर अपने बाप से इख्तिलाफ हो गया और वो हमेशा के लिए अपने बाप से नाता तोड़कर यहाँ से चला गया। ये कहकर बूढ़ा किसान चुप हो गया। लेकिन बाबा, हम जानना चाहते हैं कि जागीरदार और उसका बेटा कहाँ गए? हाशिम ने पूछा। साहब, छोटे बेटे के जाने के बाद जागीरदार का इंतकाल हो गया और उसका बड़ा बेटा सलमान तमाम जायदाद का वारिस बन गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, वो एक डॉक्टर था। उसने अपनी लेबोरेटरी को मजीद वसअत दी और हर वक्त तजुर्बात में मसरूफ रहता। हवेली और जायदाद का इंतजाम उसने अपने एक खास आदमी के सुपुर्द कर रखा था। एक दिन हमने सुना कि सलमान एक ऐसा तजुर्बा कर रहा है जिससे मुर्दा आदमी जिंदा हो जाएगा। साहब, हम तो जाहिल लोग हैं, अपनी समझ में ये बात नहीं आई, मगर सलमान के खास कारिंदे बताते थे कि वो जरूर ऐसे तजुर्बे में कामयाब हो जाएगा। एक दिन गांव का एक नौजवान रहीम बख्श गायब हो गया। रहीम बख्श के घर वाले गरीब थे, इसलिए वो रहीम बख्श को तलाश करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठा सके, इसलिए रहीम बख्श का कुछ पता नहीं चल सका। मगर गांव के लोगों में ये चहमा गोइयां हो रही थी कि सलमान को अपने तजुर्बे के लिए एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए उसने रहीम बख्श को अगवा करके मार डाला। बात थी भी ठीक। गांव के एक आदमी ने छुपकर देखा था कि सलमान के कारिंदे रहीम बख्श को अगवा करके ले जा रहे थे, मगर सलमान के डर से उस आदमी ने पुलिस को यह बयान देने से इनकार कर दिया। रहीम बख्श को गायब हुए एक दिन गुजरा था कि सलमान अपनी लेबोरेटरी में मुर्दा पाया गया। सलमान के कारिंदे कहते थे कि तजुर्बा करते हुए कोई केमिकल फट गया, जिसकी वजह से सलमान की मौत वाक़ई हो गई। मगर गांव के लोगों का ख्याल था कि रहीम बख्श की रूह ने अपना इंतकाम लिया था। सलमान के मरने के बाद उसका छोटा भाई शहर से यहाँ आया। अब सारी जायदाद का वही वारिस था। उसने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा था। नसीम ने मुस्तकिल यहाँ रहने का प्रोग्राम बनाया। गांव वाले नसीम के आने से बहुत खुश थे, क्योंकि वो नेक और रहमदिल था। उसने तमाम जालिम कारिंदों से कह दिया कि कोई गांव वालों पर जुल्म ना करे। उसकी बीवी भी नेक औरत थी। एक दिन नसीम भी अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। नसीम की बीवी इस बात से बहुत खौफजदा हुई और वो तमाम जायदाद बेचकर सिवाय इस हवेली के शहर चली गई। वो हवेली भी बेचना चाहती थी, मगर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का कहना था कि रहीम बख्श की रूह ने यहाँ डेरा जमा लिया है और वो किसी को यहाँ बसने नहीं देगी, इसलिए कोई हवेली खरीदने के लिए तैयार नहीं था। नसीम की बीवी अपने शोहर की मौत से इतनी दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी कि खरीदार न मिलने पर उसने हवेली वैसे ही छोड़ दी और शहर चली गई। वक्त की गर्दिश ने हवेली को खंडर बना दिया, मगर अंदरूनी तौर पर हवेली अब भी काफी ठीक ठाक है। चीखों की वजह से लोग उसे आसेबी हवेली करार देते हैं। ये कहकर बूढ़ा किसान चुप हो गया। बूढ़े की बात सुनकर हाशिम और तनवीर काफी देर तक किसी ख्याल में खोए रहे। फिर तनवीर ने बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या नसीम की बीवी का पता किसी को मालूम होगा?
हाँ साहब, सलमान ने अपने जिस खास कारिंदे को अपनी जागीर का इंतजाम सौंप रखा था, वो शहर नसीम की खैरियत दरियाफ्त करने जाता था। उससे आपको नसीम की बीवी का पता मिल सकता है। बूढ़ा किसान ये कहकर खामोश हो गया। अच्छा बाबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर और हाशिम बूढ़े किसान का शुक्रिया अदा करके वहां से चले आए। घर पहुंचकर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि शहर जाकर नसीम की बीवी से मिला जाए, ताकि उससे पता चल सके कि हवेली में चीखों का राज क्या है, क्योंकि उसने हवेली में कुछ अरसा गुजारा था। खाना खाने के बाद वो लोग दोबारा बाहर निकले और सलमान के जिस कारिंदे के मुतालिक बूढ़े किसान ने बताया था, उससे मिलने चल पड़े। सलमान का साबका कारिंदा घर पर ही था और शक्ल से एक नापसंदीदा आदमी नजर आता था। तनवीर और हाशिम ने जब उससे नसीम की बीवी का पता मांगा तो शुरू में तो उसने इनकार किया, लेकिन जब तनवीर ने उसे अपने महकमे का शनाख्ती कार्ड दिखाया तो वो घबरा गया और फौरन पता बताने पर राजी हो गया। हाशिम ने उसका पता अपनी डायरी में नोट कर लिया। अगले दिन हाशिम ने एक ज़रूरी काम का बहाना करके अपने चचा से इजाज़त ली और दोनों दोस्त शहर रवाना हो गए। शहर पहुंचकर उन्हें बेगम नसीम का घर ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। टैक्सी ड्राइवर ने आसानी से उन्हें मतलूबा पते पर पहुंचा दिया। छोटी सी कोठी देखने वाले को पहली ही नज़र में मुतासिर करती थी। हाशिम और तनवीर भी कोठी बनवाने वाले के उम्दा ज़ौक़ की दाद दिए बगैर ना रह सके। फिर हाशिम आगे बढ़ा और घंटी बजाई। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर एक बूढ़ा नमूदार हुआ जो देखने में मुलाजिम लगता था। उसने हाशिम और तनवीर को देखा और पूछा, आपको किससे मिलना है? हम बेगम नसीम से मिलना चाहते हैं, हाशिम ने जवाब दिया। हाशिम की बात सुनकर बूढ़ा चंद लम्हे उन्हें अजीब सी नजरों से देखता रहा, फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा नमूदार हुआ और उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। दोनों उसके साथ कोठी में दाखिल हो गए। बूढ़े ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। वो काफी देर ड्राइंग रूम में बैठे बेगम नसीम का इंतजार करते रहे। तकरीबन आधा घंटे इंतजार करने के बाद एक नौजवान जिसके चेहरे से ज़हानत टपकती थी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसे देखकर तनवीर और हाशिम दोनों खड़े हो गए। नौजवान ने उनसे हाथ मिलाया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, मेरा नाम ताहिर है और मैं नसीम साहब मरहूम का बेटा हूँ। आप मेरी वालिदा से क्यों मिलना चाहते हैं? दरअसल हम आपके आबाई गांव नूरपुर से आए हैं और आपकी वालिदा से चंद बातें पूछना चाहते हैं, हाशिम ने जवाब दिया। हाशिम की बात सुनकर ताहिर के चेहरे पर अफसरदगी तारी हो गई। वो गमगीन आवाज में बोला, शायद आपको इल्म नहीं कि मेरी वालिदा के इंतकाल को 2 बरस बीत चुके हैं। ताहिर की बात सुनकर हाशिम और तनवीर को हैरत का झटका लगा और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें इस तरह देखकर ताहिर बोला, क्या काम था उनसे? अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं, मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। हाशिम और तनवीर के ख्याल में ताहिर उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता था, मगर फिर भी उन्होंने मुनासिब समझा कि ताहिर को हवेली के मुतालिक बता दिया जाए। हाशिम ने अपने वहां आने का मकसद तफसील से ताहिर को बता दिया। ताहिर उनकी बातें हैरानी से सुन रहा था। जब हाशिम ने अपनी बात खत्म की तो ताहिर बोला, समझ में नहीं आता कि अम्मी ने ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई। हालांकि मुझे खुद बहुत शौक है कि मैं किसी गांव में रहूं, वहां के तर्ज जिंदगी का मुताला करूं। मेरा ख्याल है कि आपके वालिद और ताया की मौत ने उन्हें दहशत ज़दा कर दिया था और वो नहीं चाहती होंगी कि आप उस हवेली में जाएं और आप पर कोई मुसीबत नाजिल हो। तनवीर ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ताहिर ने कहा, अच्छा ताहिर साहब, हमें अफसोस है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। हाशिम ने उठते हुए कहा, नहीं हाशिम साहब, आप लोग बैठें। आपकी बातों से मुझे इश्तियाक हुआ है कि मैं आपके साथ जाऊं और अपनी आबाई हवेली देखूं। वैसे भी मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। अगर मुझे हवेली अच्छी लगी तो कोशिश करूंगा कि मुस्तकिल वहां रिहाइश पजीर हो जाऊं। ताहिर ने उन्हें जाने से रोकते हुए कहा। हाशिम और तनवीर के लिए इससे बेहतर और क्या बात हो सकती थी कि हवेली के मकीनों में से कोई उनके साथ जाए। थोड़ी सी तैयारी के बाद ताहिर उनके साथ चल पड़ा। जब ये लोग गांव वापस पहुंचे तो शाम होने को थी। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आज रात आराम कर लिया जाए और कल दिन को हवेली का जायजा लिया जाए। अगले दिन ये लोग नाश्ते से फारिग होकर हवेली की तरफ चल पड़े। आज हाशिम ने अपने चचा को बता दिया था कि वो पुरानी हवेली देखने जा रहे हैं। उसके चचा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर जब उसे पता चला कि हाशिम के साथ उसका जो दोस्त है वो पुलिस इंस्पेक्टर है और जागीरदार का बेटा भी उनके साथ है, तो वो उन्हें ना रोक सके, मगर उन्हें ध्यान से रहने का मशवरा दिया।
حویلی پہنچ کر انہوں نے اس کا مین گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ آج انہیں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ حویلی کا مالک ان کے ساتھ تھا۔ وہ حویلی کو اندر سے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی اور شاندار حویلی میری ملکیت ہے۔ دن کی روشنی میں تنویر اور ہاشم بھی حویلی کا اچھی طرح جائزہ لے رہے تھے۔ خاص طور پر تنویر ایک پولیس انسپکٹر ہونے کے ناطے ہر چیز کو ٹٹولنے والی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ گھومتے گھومتے یہ لوگ اس کمرے میں پہنچے جس کا فرش انہوں نے کھدا ہوا دیکھا تھا۔ ان لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آج کمرے کا فرش بالکل صحیح تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے برسوں سے اس کمرے میں قدم نہ رکھا ہو۔ حالانکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کمرے کے ایک کونے میں فرش کھدا ہوا دیکھا تھا اور تنویر نے تازہ مٹی کو ہاتھ بھی لگایا تھا۔ یہ لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کمرے سے نکلے تو اچانک تنویر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی راہداری کے کنارے پر کھڑا تھا اور تیزی سے غائب ہو گیا۔ یہ محسوس ہوتے ہی تنویر نے اپنا سروس ریوالور جو اس نے احتیاطاً اپنے ساتھ لے لیا تھا نکالا اور تیزی سے راہداری کے کنارے کی طرف بھاگا۔ یہ لوگ اس وقت حویلی کی پہلی منزل پر تھے۔ اوپر کے تمام کمروں کے باہر طویل راہداری بنی تھی جو حویلی کے چاروں طرف پھیلی تھی۔ جس وقت تنویر راہداری کے کنارے پر پہنچا تو دوسری طرف کوئی نہیں تھا۔ ہاشم اور طاہر بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے تنویر سے اس طرح بھاگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ تنویر کی بات سن کر ہاشم کہنے لگا کہ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ حویلی میں کوئی چکر ضرور ہے۔ اس کی بات سن کر تنویر نے بھی اس کی تائید کی اور طاہر سے کہنے لگا کہ تم چند دن ہمارے ساتھ رہو، جب تک ہم معمہ حل نہیں کر لیتے حویلی میں رہائش اختیار کرنا تمہارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ طاہر کو ہاشم اور تنویر کی شکل میں دو ایسے مخلص دوست مل گئے تھے جن کی بات کو نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ رہنے کی حامی بھرتا ہوا چل پڑا۔ گھر پہنچ کر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات چھپ کر حویلی میں جایا جائے تاکہ چیخوں کا معمہ حل ہو۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے تھے۔ آج بادلوں کی وجہ سے چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ پرانی حویلی میں ہر طرف اندھیرا اور گہرا سناٹا چھایا تھا۔ ہلکی سی چر کی آواز پیدا ہوئی اور حویلی کا دروازہ کھول کر ہاشم، تنویر اور طاہر اندر داخل ہوئے اور محتاط انداز سے حویلی کی سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ حویلی میں داخل ہونے سے اوپر آنے تک دو پراسرار آنکھیں ان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ یہ تینوں چلتے ہوئے اس کمرے میں پہنچے جس کا فرش صحیح دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ تنویر نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم اندر رکھنے کی دیر تھی کہ یکدم پوری حویلی چیخوں سے گونج اٹھی۔ آواز اتنی بھیانک اور تیز تھی کہ انہیں اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر چند لمحوں میں انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ انسپکٹر تنویر اپنے محکمے کا ایک ذہین اور منجھا ہوا آفیسر تھا۔ اس نے آواز کی سمت کا اندازہ لگا لیا تھا، چنانچہ اس نے پستول نکالا اور ہاشم اور طاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آواز ابھی تک گونج رہی تھی۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے یہ لوگ ایک کمرے میں پہنچے۔ تنویر اب بھی آگے تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، آواز جس طرح یکدم گونجی تھی اسی طرح رک گئی۔ تنویر کو ابھی کمرے میں داخل ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دم چمگادڑیں کہیں سے پھڑ پھڑاتی ہوئی آئیں اور تنویر کے منہ پر پنجہ مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ تنویر نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ پر خون کے دھبے تھے۔ چمگادڑ اپنے پنجوں سے خراش ڈال گئی تھی۔ تنویر نے جیب سے رومال نکالا اور خون صاف کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ہاشم اور طاہر بھی اس کے ساتھ تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور کمرے کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ وہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہوگا۔ خوبصورت ایرانی قالین، پرانی طرز کا مگر باوقار فرنیچر، چھت پر بڑا خوبصورت فانوس، دیواروں پر تصویریں آویزہ تھیں، مگر سب چیزوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی انسان نے وہاں قدم نہ رکھے ہوں۔ تنویر گہری نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر فانوس پر پڑی۔ اس وقت طاہر اتفاق سے بالکل فانوس کے نیچے کھڑا تھا۔ تنویر کو ایک لمحے کے اندر کسی خطرے کا احساس ہوا اور وہ طاہر پر جھپٹا اور اسے کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ واقعی تنویر کی چھٹی حس نے پھر اس کو بروقت خبردار کیا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے روشنی کے لیے ٹارچ اٹھائی تو دیکھا کہ فانوس عین اسی جگہ دھماکے کی آواز کے ساتھ گرا تھا جہاں سے طاہر کو کھینچا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے طاہر کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔
کیونکہ موت اس کے بالکل قریب سے گزری تھی۔ اگر تنویر اسے کھینچ نہ لیتا تو وزنی فانوس نے اس کا کچومر نکال دیا ہوتا۔ اس نے ممنون نگاہوں سے تنویر کی طرف دیکھا تو تنویر نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، طاہر، ایک بات یقینی ہے، اس حویلی میں جو بھی چکر چل رہا ہے وہ کسی بھوت پریت کا نہیں بلکہ کسی انسان کا چلایا ہوا لگتا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ طاہر نے پوچھا۔ تم نے شاید فانوس لٹکنے والی جگہ پر غور نہیں کیا، تنویر نے کہا۔ تنویر کی بات سن کر ہاشم اور طاہر نے چھت کی طرف نظریں اٹھائیں تو جس جگہ فانوس لٹکا ہوا تھا انہیں اس جگہ ایک سوراخ نظر آیا، لیکن ان کی سمجھ میں تنویر کی بات نہیں آئی۔ انہوں نے تنویر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تنویر ان کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا اور بولا، تم نے شاید غور نہیں کیا، جس ہک سے فانوس لٹک رہا تھا وہ غائب ہے۔ ہک آٹومیٹک تھی اور اس کا لیور اوپر کے کمرے میں ہوگا۔ کسی نے اوپر سے لیور دبایا تو ہک سوراخ کے اندر دھس گیا اور فانوس زمین پر گر پڑا۔ یقیناً گرانے والے کا مقصد طاہر کو مارنا تھا۔ تنویر کی بات اب ہاشم اور طاہر کی سمجھ میں آئی۔ اب وہ بھی تنویر کی اس بات سے متفق تھے کہ یہ کام کسی بھوت پریت کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تنویر نے بڑی باریک بینی سے سارے کمرے کی تلاشی لی۔ آخر دیوار پر ٹنگے فریم سے اسے ایک نقشہ مل گیا۔ تینوں نے تھوڑی دیر نقشے کا جائزہ لیا، مگر اس بات کے سوا وہ کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ نقشہ کسی عمارت کا ہے۔ لیکن یہ بات طے تھی کہ نقشے کو جس رازداری سے چھپایا گیا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نقشے میں کوئی راز ہے۔ چنانچہ وہ نقشہ لے کر واپس گھر لوٹ آئے۔ ہاشم پڑھائی کے بعد انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے نقشے کو سمجھنے کی ذمہ داری اس نے اٹھائی اور تقریباً 2.5 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد وہ یہ معمہ حل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نقشہ کسی بلڈنگ کا ہے۔ چنانچہ اس نے جب تنویر اور طاہر کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بڑے تجسس سے عمارت کے متعلق پوچھا۔ ہاشم کہنے لگا، یہ نقشہ پرانی حویلی کا ہے۔ کیا مطلب پرانی حویلی کا؟ تنویر اور طاہر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس پرانی حویلی کا جو طاہر کی ملکیت ہے، ہاشم نے جواب دیا۔ لیکن اگر یہ نقشہ پرانی حویلی کا ہے تو اسے اس طرح چھپانے کا کیا مطلب؟ طاہر نے پوچھا۔ اس طرح چھپانے کا مقصد تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس نقشے میں ایک ایسی بات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہاشم نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ طاہر نے پوچھا۔ حویلی میں ایک تہہ خانہ بھی ہے، ہاشم نے انکشاف کیا۔ اگر حویلی میں واقعی تہہ خانہ ہے تو ہمیں وہ تہہ خانہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر ہم تہہ خانے تک پہنچ گئے تو پھر چیخوں کا معمہ حل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، تنویر نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل دن کے وقت ہم حویلی کا چپا چپا چھان ماریں گے تاکہ گاؤں والوں کو اس بھیانک چیخوں سے نجات مل سکے، ہاشم نے کہا، اور پھر یہ لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی رات کے 2 بجے تھے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہاشم نے کھڑکی کھول دی، کیونکہ اس کے چچا کا مکان گاؤں کے کنارے تھا اور یہ موسم عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے طاہر کا بستر تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اور دور کھیتوں سے گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ویسے بھی وہ کافی تھک چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی گہری نیند سو گئے۔ کوئی 1 یا 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ہاشم کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اتنی گہری نیند سے کیسے اٹھ گیا۔ اس نے کربٹ بدل کر سونا چاہا تو اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار پر کھڑکی کا سایہ پڑ رہا تھا اور پھر ہاشم چونک پڑا، کیونکہ اسے کھڑکی کے سائے میں کسی انسان کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ سایہ دیکھ کر ہاشم چپکے سے لیٹا رہا اور پھر جو ہی سایہ کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا، ہاشم نے پھرتی سے اٹھ کر سائے پر جھپٹا مارا اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ شور کی آواز سن کر تنویر اور طاہر بھی اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر تنویر نے ریوالور نکالا اور گرجدار آواز میں بولا، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ تنویر کی آواز سن کر سایہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہاشم نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے دبوچ لیا۔ طاہر جو اس ساری صورتحال سے لا تعلق کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ ہاشم مخالف فریق پر قابو پا چکا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ لمبے قد کا آدمی جس نے اپنا آدھا منہ ڈھانپ رکھا تھا، ہاشم کے بازوؤں میں جکڑا کھڑا تھا اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا تھا۔ تنویر نے آگے بڑھ کر اس آدمی کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور ہاشم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر ہاشم نے نفی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ کون ہو تم اور کیوں ہمیں مارنے آئے ہو؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ تنویر آگے بڑھا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اس قوت سے مارا گیا تھا کہ اس آدمی کے منہ سے خون نکل آیا۔
थप्पड़ खाकर भी वो आदमी खामोश रहा। ये देखकर तनवीर को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारे इस जुर्म के बदले तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। तनवीर का इतना कहना था कि उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कहने लगा, जनाब, मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने जबान खोली तो मेरी जो जमीन गिरवी पड़ी है मुझसे छीन ली जाएगी। इतना कहकर वो चुप हो गया। उस आदमी की बात सुनकर तनवीर कुछ सोच में पड़ गया और फिर चंद लम्हे बाद बोला, अगर तुम ठीक कह रहे हो और वाकई अपनी मजबूरी के तहत यहाँ आए हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा। वो किस तरह जनाब? उस आदमी ने पूछा। तुम्हें 2-3 रोज यहाँ हमारे पास रहना होगा। मुझे अंदाजा है कि तुम्हें जिस किसी ने भी यहाँ भेजा है वो पुरानी हवेली के वाकयात में किसी न किसी तरह मलूस है। जब तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे तो वो बौखला जाएगा और पुरानी हवेली में अपने निशान या जो भी चक्कर उसने चलाया हुआ है उसे आर्जी तौर पर खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि हमें उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। तनवीर की बात सुनकर उस आदमी ने असाबत में सर हिलाया और कहने लगा, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। गुड, अब तुम इसी कमरे में रहोगे और हाशिम और ताहिर तुम्हारी निगरानी करेंगे। तनवीर ने जवाब दिया। तो क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? हाशिम ने पूछा। नहीं, मेरे जहन में एक ख्याल आया है, इसलिए मुझे इस इलाके के थाने से राब्ता कायम करना पड़ेगा। तनवीर ने जवाब दिया। वो क्यों? हाशिम ने पूछा। फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता, हो सकता है कि मेरा अंदेशा गलत हो। तनवीर ने जवाब दिया। तनवीर की बात सुनकर हाशिम ने उससे बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था कि तनवीर सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और मुहिब वतन इंस्पेक्टर भी है। चुनांचे उन्होंने उस आदमी को एक कमरे में बंद कर दिया और सो गए। अगले दिन नाश्ता वगैरह से फारिग होकर तनवीर वहां से चला गया। जाते वक्त वो हाशिम और ताहिर से उस आदमी की कड़ी निगरानी करने के लिए कह गया। दोपहर होने को थी मगर तनवीर वापस नहीं आया था। ताहिर और हाशिम ने उसके इंतजार के बाद खाना खा लिया। शाम 5 बजे के करीब तनवीर वापस आया। उसके माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। ताहिर और हाशिम ने उससे इतनी देर से आने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, दोस्तों, मेरा अंदेशा सही था। आज रात हमें पुरानी हवेली में जाकर तहखाना तलाश करना होगा। चुनांचे रात के 11 बजे के करीब वो पुरानी हवेली पहुंच गए। आज तनवीर पूरी तैयारी से आया था और उसने ताहिर और हाशिम को भी एक एक रिवॉल्वर दे दिया था जो वो वापस आने पर अपने साथ लाया था। हवेली पहुंचकर उसने एक एक कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। वो किसी ऐसे बटन या कल वगैरह की तलाश में था जिससे तहखाने का रास्ता मिल सके, मगर वो पूरी हवेली की तलाशी लेने के बावजूद नाकाम रहा। इस वक्त वो एक स्टोर नुमा कमरे में मौजूद थे। जब यहाँ से भी कुछ न मिला तो वो मायूस हो गया। अपनी नाकामी पर वो सख्त झुंझला गया था। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। कमरे में एक आराम कुर्सी पड़ी हुई थी। चुनांचे वो कुर्सी पर बैठने के ख्याल से आगे बढ़ा और फिर वो जैसे ही कुर्सी खींचकर उस पर बैठा, उसको कुर्सी का बाजू उभरा हुआ महसूस हुआ। उसने उसकी उभरी हुई जगह को दबाया तो कमरे के एक कोने का फर्श खिसककर अपनी जगह से हट गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। ये देखकर वो अपनी जगह से उछल पड़ा। हाशिम और ताहिर भी हैरान हुए। तनवीर ने अपना पिस्तौल निकाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हाशिम भी रिवॉल्वर निकालकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां उतरकर वो एक हाल नुमा तहखाने में जा पहुंचे। तनवीर ने जब टार्च की रोशनी में कमरे का जायजा लिया तो ये देखकर हैरान हो गया कि पूरा तहखाना लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियों से भरा पड़ा था। तनवीर ने आगे बढ़कर एक पेटी को खोला। पेटी जदीद तरीन असलहों से भरी पड़ी थी। असलहे देखकर हाशिम और ताहिर भी हैरान हुए। तनवीर ने इस असना में तहखाने की तलाशी लेकर एक ट्रांसमीटर और टेप रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया था जिसमें एक कैसेट मौजूद थी। तनवीर ने जब टेप रिकॉर्डर चलाया तो उसमें से चीखें निकलने लगी। हाशिम चिल्लाया, बिल्कुल यही चीखें अक्सर रात को गांव वालों को सुनाई देती हैं। हाशिम की बात सुनकर तनवीर के चेहरे पर चमक आ गई थी, जैसे वो अपनी कामयाबी पर खुश हुआ हो, और फिर उसने वायरलेस पर पुलिस हेडक्वार्टर इस बात की इत्तला दे दी। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंच गई और तहखाने का तमाम सामान अपने कब्जे में ले लिया। अब तनवीर ने हाशिम और ताहिर को साथ लिया और एक जीप में बैठकर तेजी से ताहिर के ताया सलमान के कारिंदे जफर के घर की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो जफर के घर पहुंचे तो जफर एक वैन में बैठकर फरार हो रहा था। वो तनवीर को देखकर घबरा गया।
वो चाहता था कि पिस्तौल निकालकर तनवीर को गोली मार दे, मगर तनवीर किसी शाहीन की तरह झपटा और उसे काबू कर लिया और हथकड़ी निकालकर उसे जेब में पिछली तरफ बांध दिया और वापस हवेली पहुंचे। पुरानी हवेली उसी वक्त सर्च लाइटों की रोशनी में चमक रही थी और हवेली के हाल में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जमा थे। तनवीर ने जफर को उनके सामने पेश कर दिया और बोला, जनाब, ये है गैर मुल्की जासूसों का सरगना जफर। लेकिन ये तो मकामी बाशिंदा लगता है, एक ऑफिसर ने कहा। उस ऑफिसर की बात सुनकर तनवीर आगे बढ़ा और जफर की गर्दन के पास की जिल्द को पकड़कर खींचा। अरे ये क्या? तमाम ऑफिसर चिल्लाए। जफर के चेहरे का मास्क तनवीर के हाथ में था और एक गंजा आदमी उनके सामने मौजूद था। ये गंजा पड़ोसी मुल्क का एक नामूर जासूस था। तब तनवीर वहां मौजूद सब लोगों से मुखातिब हुआ और कहने लगा, मेरे दोस्त हाशिम ने इस हवेली को आसिफ ज़दा समझते हुए मुझे यहाँ बुलाया था। शुरू में तो मैं भी इस हवेली को आसिफ ज़दा समझता रहा, मगर फिर मुझे शक हुआ, क्योंकि ये गांव पड़ोस मुल्क की सरहद के बिल्कुल करीब था और काफ़ी अरसे से यहाँ मशकूक अफराद की आमद व रफत जारी थी, जिसकी इत्तला हमारे महकमे को थी, मगर कोई सबूत नहीं था। हवेली की तलाशी के दौरान हमें हवेली का पुराना नक्शा मिल गया, जिसमें हवेली में तय खाने की निशानदही की गई थी। चुनांचे मैंने यहाँ के थाने से राब्ता कायम किया तो मुझे पता चल गया कि गैर मुल्की जासूसों की सरगर्मियों का मरकज ये गांव है। चुनांचे मैं समझ गया कि इन जासूसों का अड्डा इस पुरानी हवेली में हो सकता है। ये सब मालूम करने के बाद मैंने तय खाना तलाश कर लिया। रहा ये आदमी, तो मुझे उस वक्त शक हो गया था जब इसने नसीम साहब मरहूम का एड्रेस देने में हीलो हुज्जत से काम लिया था। बाद में इसके मुतालिक तफ्तीश करता रहा और तय खाने तक पहुंचकर तमाम कड़ियां मेरे जहन में मिल गई और मैं इसे बर वक्त गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो ये फरार होने में कामयाब हो गया होता। तनवीर की बात सुनकर उसके ऑफिसरों ने उसे शाबाशी दी। महकमे की तरफ से तनवीर को तारीफी सनद मिल गई और साथ साथ DSP के ओहदे पर तरक्की भी। हाशिम और ताहिर को उसका साथ देने पर तारीफी असानद मिली। ताहिर ने हवेली को नए सिरे से आरास्ता किया और वहां रिहाइश भी इख्तियार कर ली। हवेली को आबाद करने की खुशी में उसने एक शानदार पार्टी दी, जिसमें हाशिम और तनवीर के अलावा तमाम गांव वालों ने शिरकत की और लोगों के दिलों से हवेली के आसिफ का डर दूर हो गया, क्योंकि वो चीखों का ड्रामा सलमान और नसीम के कत्ल का जिम्मेदार नकली जफर था, जिसने सलमान की जिंदगी में ही असली जफर को कत्ल करके उसका रूप धार लिया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।